Dobrodošli u moju kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo pripremiti ovu fantastičnu salatu od šargarepe i belog luka. Za nju je potrebno 1 kg šargarepe, 3 do 4 čena belog luka i malo peršunovog lišća, zatim so, biber, ulje i limun. Operite i ogulite šargarepu. I zatim je iseckajte na kolutove. Šargarepu stavite u šerpu u kojoj ćete kuvati. Sipajte vodu da prekrije šargarepu i potom dodajte 1 kašičicu soli i stavite da kuva jedno 20 minuta ili dok ne omekša. Možete napraviti i malo tvrđu ako volite. Za to vrijeme napravite marinadu od belog luka. Iseckat ću sitno 4 čena belog luka. Malo lista od peršuna ili celera. Sve stavite u jednu posudu. I tu dodajte 50 ml ulja, pola kašičice bibera i pola kašičice soli. Zatim iscedite 2 limuna i dodajte u činjenicu sa belim lukom. Kada je šargarepa gotova, procedite je i isperite hladnom vodom i ostavite da se ocedi. I sada je preostalo još samo da pomešamo sve sa pripremljenom marinadom. Ova salata je najbolje ako odstoji do sutradan, ali može se odmah jesti. Umjesto limuna možete koristiti i sirće. Odlično ide uz pripremljena mesa na razne načine i ribu, ali može se koristiti i u postnoj varijanti uz razne pljeskavice od povrća ili vi sami kombinujte kako volite. Nadam se da ćete ovu salatu spremiti uskoro. Napišite mi utiske kada probate, a sada vas također očekujem u komentarima. Vidimo se u nekom od narednih videa. Do tada vas sve puno pozdravljam.